بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال رجل استدان مني ثم لم يستطع السداد والآن سمحت فهل يمكن اعتبار ذلك من زكاة مالي. Alors quelqu'un m'a demandé de l'argent. Je lui ai prêté, ce que dit le frère, je lui ai prêté de l'argent. Je sais pas, je lui ai prêté 1000 euros. Et aujourd'hui, il ne peut pas payer. Il ne peut pas payer vraiment parce qu'il se trouve dans une situation difficile. Est-ce que je peux considérer que ce que je lui ai donné, c'est une zakat? Pourquoi? Très bien. Masha'Allah. Alors imaginez les frères, je me lève le matin, je ne mange pas. Et puis je vais travailler et je ne trouve pas à manger. Bon. Puis aujourd'hui, le Maghreb, il est tôt, vous avez vu, 5h30, même pas. Le Maghreb arrive 6h et je n'ai rien mangé de la journée. Et je me dis, bon, alors, je vais considérer que c'est un jour de jeûne. Samt. يجوز؟ لا لا يجوز لا يجوز النية كما قال الأخ أصلا النية هو لما أعطاه quand il lui a donné l'argent أصلا النية c'était pour un prêt self. C'était pas une zakat. Donc il aurait pu, quand il lui a demandé de l'argent, moi je lui donne ma zakat. Et je lui dis ne me rends pas. Salam alaikum. Mais comme dit le frère, niya. Est-ce que, par exemple, je fais là, Sobh il est à 6h13, je fais rak'atayn à 6h15. Rak'atayn nafila. Après je dis, c'est bon, c'est salat al-fajr. Non, لا يجوز. هذا تحايل مع الله. النية تكون قبل. C'est pour ça, l'ulama يقول لك في رمضان مثلا, pendant le jeûne du Ramadan, لازم الإنسان يعقد النية la veille du Ramadan, comme quoi il va jeûner le mois de Ramadan. النية بارك الله فيك. صح اللي عرف يروح يخرج والعكس إذا على زكاة مش يخرج عليهم زكاة، إذا عرف روحه راح يخلص يخرج عليهم زكاة، إذا عرف روحه مش خالص ما يخرجش عليهم. Ça c'est autre chose. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il dit. S'il va me les rendre ou pas, parce que le frère il va me les rendre. Le frère, j'ai perdu espoir qu'il va me rendre l'argent. Je sors pas zakat sur cet argent-là. Et le jour où il va me les rendre, je sortirai zakat. Mais si je sais qu'il va me les rendre, sauf qu'il a un mois difficile, mais il va me les rendre, je les intègre dans mon calcul de zakat. Est-ce que c'est clair les frères? C'est bon? تكلمنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة, on a parlé la semaine dernière sur الدعاء في السجود. Souvenez-vous, دعاء في السجود. Et j'ai répondu en fait à une question d'un frère qui m'a dit il paraît qu'il y a نعم كاين أقوال العلماء اللي تقول باللي الدعاء في السجود في الصلاة المفروضة لا يكون إلا بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قول شاذ. OK? Donc après le bahth قول شاذ. وش معنى؟ Ça veut dire que le prophète صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السجود, كان يدعو الله سبحانه وتعالى, وأثر الدعاء سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. دعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في السجود الدعاء ليس بواجب. إذن ادعو بما تشاء. ادعو الله سبحانه وتعالى comme tu veux. Que ce soit salat al-mafrouda, salat obligatoire ou salat non obligatoire. C'est bon les frères? Alors, al-hajj ala al-abi. يعني والله إخوة des fois des questions mais pertinentes, mashallah. Le frère il me dit, on m'a dit que anta wa maluka li abik. Toi et ton argent tu appartiens à ton père. Est-ce que je dois faire le hajj pour mon père d'abord ou pour moi? Eh oui, Abu Hanifa c'est ce qu'il dit. Il dit إذا وصى الميت إذا وصى يحج عليه. علماء آخرين يقول لك من بر الوالدين تحج على أبيك. C'est-à-dire si tu es bienfaisant envers tes parents, tu vas faire le hajj pour eux, même s'ils n'ont pas fait de testament. Mais Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il dit? Abu Hanifa, il faut qu'il y ait un testament, il faut qu'ils disent il faut faire le hajj pour moi. C'est quelque chose d'important, يا الإخوة. Pourquoi? Parce que كل يحاسب على عمله وإن للإنسان إلا ما سعى. Chacun il va être, Inch'Allah, ابنائنا يخرجوا صالحين
يتفكرون بالدعاء وبالصدقة، لكن الإنسان يعمل ما دامه حي. نعم يجوز، نعم يجوز، لكن هو يقول هل الحج على أبي أولا ولا علي الحج أنا أولا؟ هو العلماء يقول لك لا، تحج أنت أولا ثم تحج مش على أبيك، على أمك قبل. حجة واحدة أخرى، نعم، حجة ثانية. الأول le premier tu dois faire le pèlerinage pas sur ton père d'abord, sur ta mère et ensuite défunt. بارك الله فيك. défunt تحج على أمك المتوفية. Si ta mère est décédée, tu commences par ta mère et après ton père. Ok, لكن يجوز، نعم يجوز. لكن يقول عند أبو حنيفة pour vous dire que c'est important، عند أبو حنيفة يقول لازم تخلي وصية. الإنسان اللي توفى il faut qu'il laisse un testament comme كان نحجوا عليه. هذا مما يقع في مجتمعنا. جاءني سؤال من أم يعني تبكي في السؤال وقالت لي أعطيني الهاتف ونكلمك. بون قالت لك جاءت البنت حبلة، ماذا نفعل؟ يعني vous avez vu les frères حبلة يعني elle est enceinte. La fille elle est enceinte hors mariage. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait les choses et après on va demander l'imam qu'est-ce qu'on fait? Ben non, il fallait demander l'imam avant, pas après. Après c'est trop tard. هل نزوجهم أم لا؟ قالت لي سمعت باللي قالوا لا نزوجهم. نعم لا نزوجهم، عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد لا نزوجهم. المالكية لا يزوجونهم والحنابلة لا يزوجونهم حتى تضع حملها. Okay. حتى تضع حملها. On n'a pas le droit de les marier, de marier celui qui dit qu'il est le père. On n'a pas le droit de les marier jusqu'à ce qu'elle accouche. والابن ابن زنا. عند الشافعية ممكن نزوجهم وهذا من النوازل. Parce que j'ai eu une discussion avec un faqih qui était chez eux. فقيه qui vit en Mauritanie. قال لي أنا مالكي ولن أخذ ببعض الكتاب. قلت له بارك الله فيك، لكن هل تقرون قول الإمام الشافعي؟ قال لي نعم. خلاص الإمام الشافعي يقول نزوجهم ونزوجهم بالذي قال هو الأب ولا هو أن يطأه، يعني il a le droit d'avoir des relations avec elle. Si c'est quelqu'un d'autre non. لكن وحتى وإن زوجناهم الابن ابن زنا، l'enfant est un enfant adultérin, il n'héritera pas de son père. Je parle shar'an, je parle في l'islam. Ok. Après vous allez me dire en France on fait bon après d'accord. Je parle shar'an. لو كان الدولة الإسلامية قائمة، لو كان عمر بن الخطاب هنا لا يرث من أبيه. Ok. Eh ben يلحق بأمه. L'enfant adultérin il porte pas le nom de son père, il porte le nom de sa mère. قضية كبيرة أيها الإخوة. C'est grave. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui décident, parce qu'elle est en conflit avec le père, elles décident de donner son nom au fils, alors qu'elles sont mariées. Mais tu lui expliques, quand tu donnes ton nom à ton fils, ça veut dire que l'enfant est adultérin. Ibn Haram, elle ne veut rien savoir. Et elle vient à la mosquée et elle fait la prière. Bon. Qu'est-ce que je vous dis, أيها الإخوة؟ الخمر حرام، لكن الناس تشرب الخمر. Qu'est-ce que je vous dis? أنا أقول لك ما قال الله. Après tu fais ce que tu veux. Chacun يتحاسب avant Allah. Ok? Je vais m'arrêter là les frères parce qu'il y a une sœur qui veut déclarer son islam. Elle a assisté ici à quelques prêches, à quelques discours, à quelques cours, et elle n'a pas voulu déclarer son islam. وصراحة أيها الإخوة beaucoup de respect. Parce que quand tu lui as dit tu déclares ton islam, elle a dit non, je ne suis pas assez apaisé. Alhamdulillah, elle me dit par conviction je viens déclarer mon islam. Alhamdulillah. Donc elle est là, elle va déclarer son islam. نحن لا نزكي على الله أحدا. الذي يأتينا ويقول لنا مسلم فهو مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول فامتحنوهن. يعني il faut qu'on regarde est-ce que la pratique de la personne est musulmane. Et si la pratique est musulmane, Allah wa yahasib l'ibad. Ok? C'est bon la sœur? Tu me dis oui quand tu as le micro. Ok, c'est bon, ok. Allez, répète après moi, barakallahu fik. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bienvenue ma sœur en islam. Maintenant il te reste à pratiquer l'islam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi Inch'Allah une bonne musulmane et que yatawafaki muslimatan Inch'Allah. Amin ya rabbil alamin.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأذن للصلاة.